آداب، یہ چھِ آکاشوانی۔ خبرن ہند بلٹن ہیتھ چھس بہ موشوق کاپرنوی گۄڈٕ خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد اسرائیل کِس پارلیمنٹس تقریر، اسرائیل کِس پننِس ہم منصبس سۭتۍ واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ خیال باوت۔ نوجوان کرن ملکٕچ پوشوٕنۍ ترقی ہندس سفرس منٛز پنُن کردار ادا۔ کشمیر یونیورسٹی ہندس 21ہمس کنوکیشنس نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن سُنٛد تقریر۔ گلمرگہِ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز تقریب۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویاہن دہرو کھیلن تو سیاحتس پوچھر دنک ارادٕ تہٕ ینہٕ وول ہولی ہُنٛد بوٚڑ دۄہ نظرِ تل تھٲوِتھ بھارتی ریلوییک لوٗکن باپتھ وسیع انتظام۔ خبرٕ تفصیٖل سان۔ اعظم نریندر مودین ووٚنمُت زِ بھارت چھُ دہشت گردی خلاف جنگس منٛز مضبوٗطی تہٕ پوٗرٕ یرادٕ سان اسرائیلس سۭتۍ سۭتۍ۔ بھارتی وزیر اعظمن کوٚر گۄڈنِکہِ پھِرِ اسرائیلی پارلیمنٹ نیسیٹس منٛز تقریر تہٕ اکہِ پٲغام دٔسۍ کٔرٕکھ اسرائیلس سۭتۍ یکجہتی ہٕنٛز باوت۔ تِمو ووٚن زِ دُنیا کِس کُنہِ تہِ علاقس منٛز چھِ دہشت گردی امنہٕ خٲطرٕ خطرٕ۔ مودیَن بوو دہشت گردی سۭتۍ مُقابلہٕ باپتھ بھارتُک مضبوٗط یرادٕ۔ امہِ برٛونٛہہ کٔر وزیر اعظم مودیَن اسرائیل کِس پننِس ہم منصب بنجامن نیتنیاہوَس سۭتۍ پانس برٛونٛہہ کَنہِ واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ۔ دۄشوٕے لیڈرو ہیٚژ بھارت اسرائیلی تعلقاتن ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے معاملن سام تہٕ کوٚرُکھ آبُک انتظام، زراعت، ٹیکنالوجی کیو باقٕے شعبن منٛز۔ وزیر اعظم نریندر مودیَن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ دہشت گردی خلاف جنگس منٛز مضبوٗطی تہٕ پوٗرٕ یرادٕ سان اسرائیلس سۭتۍ۔ بھارتی وزیر اعظمن کوٚر گۄڈنِکہِ پھِرِ اسرائیلی پارلیمنٹس نیسیٹس منٛز تقریر تہٕ اکہِ پٲغام دٔسۍ کٔرٕکھ اسرائیلس سۭتۍ یکجہتی ہٕنٛز باوت۔ امہِ برٛونٛہہ کٔرۍ وزیر اعظم مودیَن اسرائیل کِس پننِس ہم منصب بنجامن نیتنیاہوَس سۭتۍ پانس برٛونٛہہ کَنہِ تہٕ واریاہن معاملن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ۔ نریندر مودی چھِ پننِس اسرائیلی ہم منصبس سۭتۍ یروشلمس منٛز وفد سوتھرٕچ کتھ باتھ کران، یتھ دوران سائنس، ٹیکنالوجی، بچاو تہٕ سیکورٹی علاوٕ باقٕے کینٛژن شعبن منٛز شرکت مزید پائیدار بناونس پٮ۪ٹھ خیال باوت سپدان چھےٚ۔ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس انسٹاگرام اکاؤنٹس چھُ فالوورن ہُنٛد تعداد 10 کروڑ کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت۔ یِتھ پٲٹھۍ چھِ نریندر مودی دُنیہٕکۍ مشہوٗر ترین لیڈر تہٕ سیاست دان بنیمٕتۍ۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن کوٚر نوجوانن بان زِ تِم گژھن مُلکٕچ پوشوٕنۍ ترقی یقینی بناوان بھارتٕکِس ہر شعبس منٛز عالمی لیڈر بناونس منٛز پنُن کردار نِباوٕنۍ۔ آز کشمیر یونیورسٹی ہندس 21ہمس کنوکیشنس تقریر کران ووٚن نائب صدرن زِ بھارت چھُنہٕ صرف ٹیکنالوجی تیار کرن وول مُلک بنیومُت، اما پوٚز یہِ چھُ ٹیکنالوجی پانناونس منٛز تہِ عالمی سوتھرس پٮ۪ٹھ سرس۔ My best wishes to you to shape the next big innovations, the next wave of sustainable development, the next chapter in India's rise as a global leader. The world you are stepping into in 2026 is very different from the world even 5 years ago or 10 years ago when you stepped into this university. But every challenge also presents an opportunity. Dear graduates, Bharat is no longer only an adopter of technology. We are emerging as innovators of technology. And that is the great change that India is undergoing in these years now. As a graduating students, I urge you all to focus on Swadeshi innovations, solutions that are rooted in Indian knowledge, resources and needs. True Atmanirbharta comes when our innovations reflect our nation's identity and serve our people. نائب صدرن کوٚر ڈگری حٲصِل کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن تٲکیٖد زِ تِم گژھن پننہِ صلٲحیت تعمیٖری سرگرمین منٛز ورتاوٕنۍ۔ تِمو کوٚر نوجوانن منشیات نِش لوٚب روزنُک تلقیٖن۔ My dear students, I request you to stay away from drugs. That is my humble request wherever I am going. There is no single religion in this world which encourages the narcotic drugs. Please keep away from the drugs. نائب صدرن بٲگرٲے ڈگری مکمل کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن سۄنہٕ سٕنٛدۍ میڈل تہٕ سرٹیفکیٹ تہِ۔ نائب صدر جمہوریہن کٔرۍ 1948 منٛز
قائم کرنا آمژ کشمیر یونیورسٹی ہنز کلہم کارکردگی پہ اطمینان باوان یونیورسٹی عملک تعریف کنوکیشنس تقریر کران ون یونیورسٹی ہند چانسلر تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن تعلیم حاصل کرن سماجس مز بدلاو انک سبب بنان طالب علمن ہندس ین ولس وقتس متعلق پنہ نیک خواہش باوان بو تمو یونیورسٹی ہنز کارکردگی پہ اطمینان. میں سبھی ودیارتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کوئی پریویلیج نہیں ہے بلکہ یہ پریورتن کا سب سے پاورفل انسٹرومنٹ ہے جو انسان کے ہاتھوں میں سونپا گیا ہے. ایجوکیشن جیون کی دشا بدلتا ہے. ایجوکیشن پریواروں کی راہ موڑتا ہے. نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایجوکیشن کا پورن اپیوگ بھارت کے بھوشیہ کو نئے سرے سے لکھنے میں ہونا چاہیے. آج کا دیکشانت سماروہ صرف ایک پڑاؤ کا سماپن ہے لیکن اصلی کام مجھے لگتا ہے آپ کا آج سے پرارمبھ ہوتا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اصلی پریکشا اب سامنے آنے والی ہے. آپ کیول گریجویٹ نہیں ہیں بلکہ آپ ایک بہت بڑے دائتو کے اترادھیکاری ہیں. دیش نے کشمیر یونیورسٹی اس کے انفراسٹرکچر اس کے فیکلٹی ممبرز کی محنت اور تیاگ کے مادھیم سے آپ کے ایجوکیشن میں بہت کچھ انویسٹ کیا ہے. آپ سے امید ہے کہ راشٹر نرمان میں آپ اس کا سب سے صحیح اپیوگ کریں گے. یونیورسٹی ہند پرو چانسلر تو جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ون پنس تقریرس مز تہذ سرکار جموں کشمیر صنعتی پالسی ونکن کہ وقت گو بنانے باپت مناسب قدم تلان. تمو ون جموں کشمیرس مز تحقیقی یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مرکز قائم کرنے خاطر تہ قدم تلنے یوان. My administration is currently restructuring our industrial policy to incentivize knowledge-based industries. We don't just want factories, we want research and development centers. We are working to ensure that a biotech graduate from this university doesn't have to look to Pune or to Hyderabad to find a lab. We want those labs here. We are investing in common facilitation centers where your ideas can become prototypes without the burden of massive initial debt. My government is expanding district level counseling through Mission Youth, but we need you to destigmatize the conversation. Success is not just a high salary. It is a peaceful mind and a resilient heart. As you build your careers, build your community's emotional strengths as well. The motto of this university is, let us move from darkness to light. Today, you are that light. May it shine bright, may it shine true. امہ برہ کور یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خانن پژھن ہند استقبال کران یونیورسٹی ہز کارکردگی تو بنیادی ڈھانچک خلاص بیان. 21st convocation, a total of 59,558 degrees shall be conferred. The university today comprises 14 schools, 84 teaching departments and research centers, and verticals of innovation, incubation, and entrepreneurship. There are 3 satellite campuses at Anantnag, Baramulla, and Kupwara. کنوکیشنس مز جموں کشمیر تعلیم ہز وزیر سکینہ اتو، وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی، حضرت بلک ایم ایل اے سلمان علی ساگر، چیف سیکرٹری اٹل ڈولو، ڈی جی پی نلین پربھات، یونیورسٹی فیکلٹی ممبر تو انتظامیہ واریاہ بہل پائے افسر تہ موجود. امہ برہ کر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج صبح اکس کروزس مز جیل ڈلچ سال. تمو ون جموں کشمیرس مز مثبت بدلاو وچھت تم سٹھا مطمئن. نائب صدرن کر ایکو ٹورزمس پوشر دنس، قدرتی وسیلن حفاظت دنس تو مقامی لوکن باپت روزگارک موقع پید کرنے خاطر انتظامیہ تعریف. مشہور سالان جائے گلمرگ منعقد کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے 6 شمارک مقابلہ واتان. ات بارس مز سپز آز گاف کورس گلمرگ اخ تقریب یت مز کھیلن ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ خاص مہمان اس. تقریر کران ون تمو جموں کشمیر کے نوجوانن چ صلاحیت تو سرکار تہندس صلاحیتس رتھ کھالنے خاطر مناسب موقع فراہم کران. تمو دہرو جموں کشمیرس مز گندنس درکنس تو سالین سرگرمین وتبو دنس مرکزی سرکارک ارادہ. ہمارے جموں کشمیر کے یواؤں کے لیے بھی اپار اپورچونٹی اوپن ہوئی ہے. سارے دیش میں ہر ضلع میں ایک کھیلو انڈیا کا سینٹر ہے، لیکن جموں کشمیر میں مودی جی نے ایک ضلع میں 5 کھیلو انڈیا کا سینٹر دیا. آوشکتا ہوگی تو ہم آگے بھی زیادہ کھیلو انڈیا کا سینٹر دیں گے، لیکن جموں کشمیر کے یواؤں کی سپورٹس کے پرتی گتی ہے اس کو روکنے نہیں دیں گے، اور دیش اور دنیا سے کنٹینیوس ونٹر گیمز کے ساتھ جوڑنے کا اوسر دے گا. تب جا کے گلمرگ ایک ورلڈ لیول کا اور ورلڈ کلاس
टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तकरीब खिताब करावन जम्मू कश्मीर में खेलन हिंद वजीर सतीश शर्मा हन 25 स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और स्काई माउंटेनिंग। और जैसा कि मंत्री साहब ने अभी हमें अश्योर किया कि अगला एडिशन जो 7वां एडिशन होगा 4 दिन की जगह 15 दिन का अगला इवेंट मंत्री जी का हमारे साथ कमिटमेंट है, करने जा रहे हैं। उससे होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, हमारे जो बच्चे हैं कि कितना बड़ा ये हिस्ट्री इन मेकिंग है अपने आप में। अमे ब्रोह डॉक्टर मनसुख मंडावियाहन वारियान खिलाड़ियों सत कत बात अत मौके पे गुलमर्ग हिंद MLA फारूक अहमद शाह तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नुसरत कुल ति मौजूद। सुप्रीम कोर्टन NCERT तरफ 8वीं जमात बापत शाया करने आमत तथ किताब पे मुकम्मल ठाक लोगमुत यथ मज अदलियास मज रशवखोरी हिंद उनवान अख बाब शामिल छो। अदालत उज़मान च मरकज तो तमाम रियासतन हिंदन मुतलक हाइकमन अमि किताब हिंज तमाम फिजिकल काफी जब्त करनस तो डिजिटल काफी मुकम्मल पर डिलीट करने की हिदायत दितमित। भारतीय रेलवेन इन वालिस होली हिंदिस बड़िस दोहस दौरान सवारियन हिंद सहल तो हिफाजत सान सफर खतर वसी इंतजाम करमित। सवारियन हुंद रश वुचित रेलवेन 18 मार्चस तम मुख्तलिफ रेलवे जोनन मज 1244 होली स्पेशल रेलन हिंद पकनाउनुक ऐलान कोरमुत युथ सवारियन हुंद सफर सहल तो कुन रुकावट वराई मुमकिन बने। आज माह रमजान के गोडनुक अशरुक 8म दोह। रोजन हुंद मतलब छु खेन चन निश रुकुन तो बुराइयों निश लोभ रोजुन। अत बारस मज येले असे वादी हिंदिस अकिस दीनी आलिम मौलाना सईद अब्दुल कयूम अतारियस सत कत कर तिमो वोन अल्लाह ताला फरमावन ये तुहन सहर खन पत इफ्तियार करुन युत योत रोजदारी कह बल्कि अल्लाह ताला फरमावन मे तुहज परहेजगारी जरूरत येल कि जन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तुह खेयु सहर ते तुह करियो इफ्तियार ते अलबत्ता पत बचेव न तुह अब्ज वन निश कह तुह बचो न पन पान बदकारी बदयानती तो बद वुचन निश कह तेल अल्लाह तालास तुहज फाक दिनच कह जरूरत बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर तुह जिस्मस रोजदार बिहिव ताकि तुह खेयु चेयु न कह अलबत्त रूह रोज जरूरी ये कि जन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अगर तुह रोजदारी मज कह और वो कड़ो तुह करो योर इकरार कि नह बह हेक से वापस वन कह क्या बह छुस रोजदार खाली खेन चेन योत त्रावन कह बल्कि बदयानती त्रावन अपुज वन त्रावन लफ्ज गर्दनी त्रावन दुख दही त्रावन पन पान प्योर मुसलमान तो तकवा गुजार बनाव इंशाअल्लाह। माह रमजानस दौरान बुजुर्ग नफरन अक्सर जिस्मस मज आबच तो नूनच कमी किन थकावट बासान। बुजुर्गन मज डिहाइड्रेशन अलामस तो अम किस बचाव किस बारस मज वोन वादी हिंद एक मशहूर मुअलिज तो बुजुर्गन हिंद तिबी मामलन हिंद माहिर डॉक्टर जुबैर सलीमन आकाशवाणी न्यूज़स सत कत करान। रमजानस मज बुजुर्गन डिहाइड्रेशन गसनुक ज्यादा खतरे रोजान। वंस बढ़ने सह त्रेश हुंद एहसास कम गसान यम सित अक्सर बुजुर्ग छिन हेकान अंदाज करित कि तिमो चे कम त्रेश। अम सित हेकि कमजोरी, चक्कर, कलदोद, पिशाब दालचीन रंग गसित, दिलच धड़कन तेज गसित तो मसल क्रैम्प गसित। इसलिए पज बुजुर्गन इफ्तियार पे सहरस तान थोड़ा थोड़ा त्रेश मज मज चेन, हल्क सूप चोन तो मेव खोन तो बे ज्यादा कॉफी तो चाय चेन परहेज करुन। सहरस मज गि कह नत कह जरूर खोन। अगर ज्यादा चक्कर आव या कमजोरी गई या स गो खुशक तेल पज रोज खोलुन। वादी कशीर हिंद शुपियन किस डिप्टी कमिश्नर सिंध तरफ जारी अकिस नोटिफिकेशन मुताबिक ही मौसम ठीक रोजन किस सूरतस मज मुगल रोडस पे पगह यानी 27 फरवरी पे ट्रैफिकस पकनुक इजाजत दिन। अत सत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत। आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद शाम 7:30 बजे कशरन खबरन हुंद बुलेटिन नशर। अस इजाजत। खुदा हाफिज।